श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमांत महादेशिकाय नमः। श्री रंगनाथ पादुका सहस्रे यंत्रिका पद्धतिः षट्विंशी। उदग्रयंत्रिकां वंदे पादुकां यन्निवेशनात् उपर्यपि पदं विष्णोः प्रत्यादिष्टप्रसादनम्। उदग्रयंत्रिकां वंदे पादुकां यन्निवेशनात् उपर्यपि पदं विष्णोः प्रत्यादिष्टप्रसादनम्। प्रसभम् प्रतिरुध्य कंटकादीन् भवती शौरिपदाम्बुजाददस्तात् चरणावनिधारयत्यमुष्मिन् उचितच्छायम् उपर्यपि प्रतीकम्। मुरबिन्मणिपादुके त्वदीयाम् अनगामङ्गुलियन्त्रिकामवैमि। स्वयमुन्नमितां प्रदेशिनीं ते परमं दैवतमेकमिति ऋच्छन्तीम्। स्वदते मणिपादुके त्वदीया पदशाखायुग यन्त्रिका विचित्रा। परमं पुरुषं प्रकाशयन्ती प्रणवस्येव परेयम् अर्धमात्रा। अनुयात मनोरथा मुरारेर्भवती केलिरत श्रियं ददाति। चरणावनियन्त्रिका तवैषा तनुते कुबर सम्पदं पुरस्तात्। शङ्के भवत्या सुभगं प्रतीकं रङ्गेश पादाङ्गुलिसंग्रहातम्। त्राणाय पादावनिविष्टपाणाम् आज्ञाकरीम् अङ्गुलिमुद्रिकां ते। अलङ्कृतं कर्णिकयोपरिष्टात् उदग्रनालं तव यन्त्रिकांशम्। पद्मापतेः पादसरोजलक्ष्म्याः प्रत्येमि पादावनिकेलिपद्मम्। उपरि विनिहितस्य केशवाङ्ग्रेः उपरि पदावनियन्त्रिकात्मिका त्वम्। इति तव महिमा लघु करोति प्रणत सुरेश्वर शेखराधिरोहम्। नित्यं पदावनि निबद्ध किरीटशोभम् पद्मालया परिचितं पदमुद्वहन्त्याः। अङ्गीकरोति रुचिमङ्गुलियन्त्रिका ते साम्राज्य सम्पदनुरूपमिवातपत्रम्। प्रथमा कलेव भवती चरणावनि भाति रङ्गचन्द्रमसः। शृङ्गोन्नतिमिव यत्र श्रियं विभावयति यन्त्रिका योगः। प्रथमा कलेव भवती चरणावनि भाति रङ्गचन्द्रमसः। शृङ्गोन्नति यत्र श्रियं विभावयति यन्त्रिका योगः। इति श्री पादुका सहस्रे यंत्रिका पद्धतिः षट्विंशी।